नमस्कार बंधुरा राधे राधे श्री राधा रानीर पाकशालाय आपनादेर सबाइके स्वागत। तो बंधुरा आपनारा सबाई केमन आछेन? आशा करछि आपनारा भालो आछेन। आजके आमी चले एसेछि आबारो एकटा नतुन रेसिपि निये। जे कोनो परबे बा अनुष्ठाने खूब कम समये आलू दिये बानाबो दारुण मजार एकटी रेसिपि। ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল। তো চলুন বন্ধুরা রেসিপিটা শুরু করা যাক। এখানে আমি মাঝারি সাইজের 3টে আলু নিয়ে নিয়েছি। আলুর খোসা আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি। এবার একটা ছুরির সাহায্যে এই রকম সাইজের পিস করে নেব। আলুগুলো পিস করা হয়ে গেছে, এবার আমি জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেব। এবার আলুগুলো সেদ্ধ করে নেব। সেদ্ধ আলুগুলো একটা জায়গার মধ্যে নিয়ে নিলাম। একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে আলুগুলো ম্যাশ করে নেব। আপনারা চাইলে হাতের সাহায্যেও ম্যাশ করে নিতে পারেন। আলুগুলো ম্যাশ করা হয়ে গেছে, এবার স্বাদমতো নুন দিয়ে দিলাম। 1 চা চামচ লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। 1/4 কাপ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম। এবার কাঁটা চামচের সাহায্যে ভালো করে মেখে নেব। एक टेबिल चामच सादा तेल दिए दिलाम। आबारो एकटू भालो करे मेखे नेब। आलूगुलो भालो करे माखा हये गेछे, एबार आमी हाथे सादा तेल मेखे निलाम। एबार आमी अल्प अल्प आलू माखा निये गोल गोल शेप दिए नेब। आपनारा आपनादेर पछंद मतो शेप दिए निते पारेन। बंधुरा जारा एखोनो आमार एई चैनेलटा सबस्क्राइब करेननि तारा आमार एई चैनेलटा सबस्क्राइब करे भिडियोटाते एकटा लाइक दिए देबेन एबं आमार पाशे थाकबेन। सबगुलो शेप देया हये गेछे। एदिके आमी ओभेने कड़ार मध्य तेल गरम करते बसिए दिएछिलाम। तेल गरम हये गेछे, एबार आमी एकटा एकटा करे सब पटेटो बल तेलेर मध्य दिए देब। गैसटा हाई फ्लेमे राखते हबे। अल्प आँचे भाजा जाबे ना, अल्प आँचे भाजले क्रिस्पी हबे ना। आर एमनिते सेদ্ধ करे नेওয়া आलू काँचा थाकार कोनो भय थाके ना। आलतोभावे नेड़े चेड़े भेजे निते हबे। पटेटो बलगुलो आमार सब भाजा हये गेछे, एबार एकटा जायगार मध्य तुले नेब। আপনারা বাড়িতে একবার এইভাবে বানিয়ে দেখবেন, আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আর বাচ্চারা তো বারবার বানানোর জন্য বায়না করবে। দেখছেন বন্ধুরা কতটা ক্রিস্পি হয়েছে। ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই। দেখা হবে আবার অন্য একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। রাধে রাধে।